ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ফের উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। তবে এবার চর্চার কেন্দ্রে কোনো খেলোয়াড় বা কোচ নয়, বরং চর্চায় উঠে এসেছেন রঞ্জিত বাজাজ। প্রশ্ন উঠেছে, ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির স্বার্থে ব্যক্তিগত মতভেদ সরিয়ে তাকে কি দায়িত্ব দেওয়া উচিত? বিদেশের মাটিতে বারবার সাফল্য পেয়ে রঞ্জিত বাজাজ প্রমাণ করেছেন প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং তরুণদের গড়ার ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলা ভার। মিনার্ভা একাডেমি যেভাবে একের পর এক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উপহার দিয়েছেন, সেই অভিজ্ঞতাকে জাতীয় দলে কাজে লাগানোই যায়। इन्होंने ये कहते हैं कि इन्होंने ये गेम इन्वेंट की है, मगर सीखने तो आज है, बाहर सिखाएंगे हम। आज सीखने वाले हैं प्रैक्टिस गेम खेलते कैसे हैं। कौन सिखाएगा? हम। कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा? हाँ। और हम ऐसी गेम सिखाएंगे कि इनको पता लगेगा कोई इंडिया से टीम आई। लगान से भी बड़ी स्टोरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कोई कचरा नहीं है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, व्हाई एम आई सो रिलैक्स्ड? I have no fear at all. Why ये मैंने proof दिखा दिया था. Why were you also relaxed? Because you have no fear. Who are we? What is your profession? What is your profession? What is your profession? Who are we? भारत माता की। आज इस देश के लिए खेल रहे हैं, आज खून बहाना है। I don't care about the semi-final or the final or the quarter-final. I don't care what match it is, because who are they? Champions! They will play champions tonight. They have never played anything like us, because every one of us will give our last blood, sweat and tears, but we will thrash them and tear them apart. Who are they? Champions! आज है वो दिन जब हम सारे ग्रुप करके दिखाएंगे कि हम यहाँ पे बिलोंग करते हैं। हमारे को सिर्फ मौके नहीं मिलते, इसीलिए हम यहाँ नहीं आते हैं। अगर हमारे को मौका दो तो हम ठोकेंगे। क्या करेंगे? ठोकेंगे। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। क्या करना है? ठोकना है। आज है वो दिन जब हम जितना बदला लेना ना, दोनों से आज लेंगे हम। And each one of you just play the way you are. You are gonna win kill them. Who are we? রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে মাঠের ফলাফলের বিচারে কাউকে বিচার করা হোক। সোশ্যাল মিডিয়ায় AIFF এর কাছে আবেদনের ঝড় উঠেছে অন্তত একবার অনূর্ধ্ব-15 দলের দায়িত্ব রঞ্জিত বাজাজের হাতে তুলে দিয়ে দেখা হোক। ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির জন্য এই সাহসী পদক্ষেপ প্রয়োজন কি? বিতর্ক থাকলেও সমর্থকদের একটাই বার্তা, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে সেরা মানুষদের সুযোগ দেওয়া হোক। এখন দেখার ফুটবল ফেডারেশন এই দাবিকে কতটা গুরুত্ব দেয়। এই বিষয়ে আপনাদের কি মতামত আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান। স্পোর্টস A to Z।